समस्त नमस्कार। आगक हेबाकु थिबा एसएसबी टीजीटी एवं ओस्टेट को लक्ष्य करी आमे जो श्रृंखलाटी आरंभ करिसंती सेही श्रृंखला आमे गोटे दिन संस्कृत शिक्षण एवं अन्य एक दिन कवि परिचय किसी विषय को देखुंत। आज से श्रृंखला आमे 6th यूनिट्र कवि परिचय भर्तृहरि विषय देखिबा, तांकर परिचय जानिबा, तांकर कृति गुड़ी को जानिबा एवं पूर्व वर्ष रे आसीथिबा किछि प्रश्नपत्र को मध्य देखिबा। तेबे चलो पिले आमे एबे विषय को जिबा देखिबा भर्तृहरिंकर सामान्य परिचय। ठीक है, तेबे चलो देख पिले सामान्य परिचय। समय जेकोसी भी कवि हुंतु प्रथमे आवे तांकर समय को मन रखिबा, कारण से समय भी पचारुची। गोटे वर्ष प्रश्न रे से भवभूति समय पचारि सारिछि, कही हो नहीं से कौ वर्ष क्यों परीक्षा रे कौ प्रश्न पचारि दे पारे। तेणुक सामान्य परिचय रे समय को निश्चय मन रखिबो ना। भर्तृहरि समय केबे ना 556 रु 650 ईसारे। ठीक है, ये समय को मन रखिबो। एवं तांकर पिता गंधर्वसेन बा वीरसेन, केते केते जगार गंधर्वसेन मध्य मिले, आउ किछि किछि जगार वीरसेन बोली मध्य देखिबा को मिले। तेणु दुईटी जाक नाम मन रखिथिबो। तांकर माता सुशीला, पत्नी पिंगला। मन रखिबो सहज, सुशीला पिंगला। तो मन रखिबो तांकर माता नाम, पिता नाम, पत्नी नाम एवं तांकर भ्राता विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य कथा आम पढ़ुं से विक्रमादित्य जो बेताल कथा तुम जानी विक्रम बेताल से विक्रमादित्य होकर भाई। एवं रीति हूँ वैदर्भी रीति। समस्त रीति मन रख। कालिदास रीति वैदर्भी रीति थिला, से भाई आम भर्तृहरि रीति वैदर्भी रीति। ठीक है पिले, तांकर गुरु नाम कौन ना गुरु हो गोरखनाथ। तांकर गुरु नाम है गोरखनाथ। ये सामान्य परिचय। सामान्य परिचय किए आसिले? समय, पिता, माता, पत्नी, भ्राता, रीति ही गुरु। बस एतिक सामान्य परिचय को ठीक भाव में मन रखिबो। एवं तांकर कृति गुड़ी को देख, कारण कृति ही अधिक प्रश्न आसे। तेणुक कृति गुड़ी को देख। तांकर कृति वाक्यपदीयम, एटा हेउची तांकर मुख्य कृति। कोटे बेले वाक्यपदीयम व्याकरणस्य दार्शनिक ग्रंथ अस्ति। एई जो वाक्यपद्यटी व्याकरणर एक दार्शनिक ग्रंथ अटे, जोटी व्याकरणर दार्शनिक दृष्टि को प्रतिपादन करा जायछि। अस्य ग्रंथस्य त्रय कांडाः सन्ति। एई जो व्याकरण ग्रंथ रे केतोटी कांड अछि बिले ना 3टी कांड अछि। तत्कारणात् अस्य ग्रंथस्य नाम त्रिकांडी भवति। सेही कारणरू एही ग्रंथर नाम कौन अटे ना त्रिकांडी अटे। बेले बेले तुम प्रश्न पचारि पारे त्रिकांडी कहले क्या बुझाए, तले ऑप्शन थी वाक्यपद्यम आउ किसी ग्रंथर ना दे पचारि दे पारे। तेणु मन रखिबो वाक्यपद्यम को मध्य त्रिकांडी हुआ जाए। और से जो 3टी कांड रहिला से 3टी कांड कौन कौन बिले ना प्रथमटी होउची ब्रह्मकांडम, द्वितीयटी होउची वाक्यकांडम एवं तृतीयटी होउची पदकांडम। एई पदकांड को मध्य प्रकीर्ण कांडम मध्य कह जाए। कौन कह जाए ना प्रकीर्ण कांडम। तबे मन रखिबो वाक्यपद्यम किए रचना करछंती, आ से वाक्यपद्य केते बार विभक्त होईची, तार ना गुड़िक कौन कौन। एवं तांकर आ गोटे प्रसिद्ध रचना कौन ना 3टी शतक तांकर प्रसिद्ध रचना अछि। कौन कौन से शतक त्रयम ताकू कह जाए। कौन कौन से शतक 3टी ना नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। एई बळी भाबरे से 3टी ग्रंथ लिखिचंती बा शतक लिखिचंती। ए 3टी जाकर 100 श्लोक अच्छी है बेले। तेणु एक शतकम कहुच्छी। नीति शतकम नीति संबंधी श्लोक गुड़िकर वर्णना अच्छी। श्रृंगार शतकम से भाया श्रृंगार विषयक वर्णना अच्छी। वैराग्य शतकम वैराग्य विषयक वर्णना अच्छी। तापर देख, एवं तांकर आ गोटे कृति होउची व्याकरण उपरे महाभाष्य से उपरी दीपिका टीका। आम जो पतंजलि महाभाष्य पढ़ुंती से महाभाष्य उपरे से एक टीका ग्रंथ लिखिते, जार नाम कौन बिले ना दीपिका टीका। तबे मन रखिबो तांकर कृति गुड़िक कौन कौन है ना वाक्यपद्यम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और दीपिका टीका।
ଏତିକି ହେଲା କାହାର ରଚନା ପିଲେ ନା ଆମର ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖ କି ତାଙ୍କର ବିଷୟର ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ନା କହ ବାକ୍ୟପଦୀୟ କାରଃ। ଏଇଟା ଓଷ୍ଟେଟ୍ 16ରେ ଆସିଥିଲା। ବାକ୍ୟପଦୀୟ କାର କିଏ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ନା ଭର୍ତ୍ତୃହରି। କିଏ ପିଲେ ବାକ୍ୟପଦୀୟ କାର ହେଲେ ଆମର ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ସେଇଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ କିଏ ନା ବିରଚିତମ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ 3ଟି ଶତକ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ଶତକମ୍, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍। ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭର୍ତ୍ତୃହରି। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବେ ଆସିଛି ଓଷ୍ଟେଟ୍ 16ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଓଷ୍ଟେଟ୍ 22ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକସ୍ୟ ପ୍ରଣେତାଃ କଃ। କେବଳ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକଃ ସ୍ୟ ପ୍ରଣେତା। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକସ୍ୟ ପ୍ରଣେତା କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ସେ ଶତକ ତ୍ରୟମ୍ର ରଚୟିତା ସେଇ ନା ଭର୍ତ୍ତୃହରି। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ କେତେ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଓଷ୍ଟେଟ୍ 18ରେ ଆସିଛି, SSB TGT 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆମ LTR 2025 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେବେ এইଭଳି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ତୁମେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବ ହେଲା ଆଉ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଦ୍ୟା ବିହୀନ ପଶୁ। ଏଇ ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ପିଲା ଏଠି ନା ବିଦ୍ୟା ବିହୀନ ପଶୁ ଇତି ପଙ୍କ୍ତି କୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତିଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ନୀତି ଶତକରେ ଅଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିହୀନ ସାକ୍ଷାତ ପଶୁ ବୃକ୍ଷ ବିଷାଣହୀନ। এইଭଳି ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁ ରଚନାରେ ସେଇଠି ନୀତି ଶତକରେ ଏଇ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟା ବିହୀନ ପଶୁ। ତେବେ এইଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏତେ ଆସୁନାହିଁ ଏବେ ଆଉ, ପଚାରିଥିଲା ଥରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ এইଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବେଶୀ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ କିଛି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।